Anong gusto mo? Game Boy. Inang punch, ang hirap pala ng trabaho mo, no? Ang boring. Oo nga eh. Gago. Dito lang ako. Ready DPS. Ang gagi, yung una sa Tigard dito, likod. sa iso. Tigard sa iso. Ready ka Tigard 5, 4. Puta tinatad, gago. Okay, come back. Come back a bit. Come back a bit. Discord daw isa Looking part. sila na. Looking yung collar nila. Kasi ako ano, penalty. Okay, come back sa ano. Okay, defend. Uy, fish. Front. Okay, ready DPS. Ready. 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 Oh, J kami, J kami. Ayun na, yan. Ready na to. Ready. Engaging 5, 4, Win ba dito? 1. Kami na. Paka! Bumalik. kaya sa ano, penalty. Hold. Ano, Hold time lang. penalty. Hold lang. Looking sila. May engage sila. May engage sila. Ready na ako. Wala dito. Kais to. Not ready. DPS. Ready. Ready. Okay, engaging 5, 4, 3, 2, 1. Okay, headbutt. Ano. Nice! Tapos asin. Okay, habol lang. Walang magawa yung brawler nila. Pati. Ready? DPS? Hindi pa ready. Not ready. Resetting sa akin. Ready. Okay, Ready. DPS. Ready? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Jay. Patay. Talaga ang kulit mo. Ano yun? Tigard to Ba't dolly tumatagtad? ball na ito. Galang forma. Fish 12 seconds pa yung ano ah. Gigil daw. Manang upper. Sino yung AFK sa kanila? 4 seconds pa per game. 3, 2, 1. Yung RB yata, RB. Hindi ko mapapansin. Yung RB ba? Hindi ko lang. Yun si PJ nag-shifter. Ay, shaper. Ang forma nga nung ano. Angas! Gago ang angas na W. Oo nga, ang pogi nga eh. May first pala yan. Buta. Bangis. Bago yan, bagong dagdag yan. Pati yung Q niya, gago. Okay, DPS ready? Tara. Engage malalim ah. Pag nagbibilang na yung color nyo, ano Tigard ah. Okay, ready? 5, Ready. 4, Ready. 3. Okay, hold lang. Hold lang. Hold. May GA kami. Hold ready kami yung stairs ha. 5, 4, 3, 2, 1. On me na. Nalusaw body. Natutunaw first. Balik. Yung walang Okay. uuwi. Cool down on me. Cool down on me. Pok na lang to. live kayo, boss. Spice, bigyan kitang phone Spice oh. Ay, nice. Thank you. Putang ina talaga nito. Ready. Bumalik sa base. Lala. Tara, sayang oras. Balik tayo sa kita. Live part. Malag ako pero sige. Putang ina ni PJ. Tinatantad yung... Lumala. Ano kaya? Pag kinapi ko yung shipper, ano yung makukuha ko? Yun, yung W Yung niya. W. Ay, we. Ay, hindi gago. Ano to? Silence. Tangina silence ko yung caller. Pwede. Teka lang. Tututok ko muna. Hindi, snare charge ko, boy. Stairs lang kayo ha. Okay, ready DPS? Talaga daw. Ito boy. Pana. Papak. Okay, ready? Ready. 5. Na GA, wait. Okay, hold. Left. Front. Left to front. Okay, ready? 5, 4, 2, 1. On me now. Natunaw, gago. Sentry na walang defensive of Alien. Dead. Hold lang, hold. Resetting on me. Ready. Engage sila ha. Teammate. Hold, wait. DPS. PD. Ready. We're engaging 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Hini yung engage nila, gago. Hold lang. Hold. Wala silang engage. Sentry so walang defensive. Panik itong nasa... Nagte-teleport sa pader. No. Nagte-teleport sa pader per. Reset daw. Hindi ka tapos. Limang part. Shit kita na. Ribbon. Angas. Pogi. Nakita mo yun? Okay. Cotton cam yun, Perd.
Nauntog. Baka kala niya tumatagos sa terrain yung teleport. Oh. League lang ganun, di ba? Sa league tumatagos naman. Wala. Hindi sila nagmamarket ng boots. Pansin ko lang. Naawa ko dun sa ano eh. Kingmaker sa hammer eh. Sila puro sila TP. Ba't parang, parang hindi sila makahanap ng target? Yan, hilig yan ni Malapit na lang, Guli. Inaaway ni Guli yung mga player niya na gano'n yun, na mercenary shoes. Oo, tangin na nun, Mongi. Okay lang Galit sila sa sa merch open. shoes. Ayan na sila, sir. Okay, sa open tayo. Okay, hold lang. Hold. DPS. Engaging. 5. Okay, hold. Okay. Hold. 3. Hold. Ready. 5. Hold. 3. 2. 1. On me now. But... Okay, hold lang. Hold. Sustain. Cycle lang. Cycle. DPS. Cycling. 9 seconds. Cycling. Ready, Cycle ka ready. dito sa akin, win din. Ready 2, ready 1. Ready. Ready. Okay, Kulimar. 5 seconds. Ready. 3 seconds. Ready DPS. Ready. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Yes. Nice. Okay, ready to defend? Step now. Tol, heal niyo ako. Heals ng Judy. Judy boys. Judy. Hindi. Lial, pasok ka dito. Hi, DPS. Ready? Ready. Okay. Engaging 5, Fish man. 2, 1. On me now. Okay, bro nyo yung ano. Wala tingin sa Henry. Okay, patay caller nila. Cycle on me. Nag-R. Papalit ako ng ano? Guardian Arrow. So, guard rune tayo engage para mabangis. Lala. Hindi na AFK yung RB nila. Si PG nakikipag 1v1 doon sa Kingmaker doon sa baba. Nakita ko. Tinatatag niya eh. Alam mo, dinuduwil eh, gago. Grabe. Okay boys, biglayin natin dito. Mag-a-cult 6 ako? kills? My god, get on my level. Sige. Malaki sa malayo dapat. Ready? DPS? Ready. Ready. Mag-burst na ako dito. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Patayan pa. Nice one. Okay, patay caller nila. Ina, tanggal ka agad caller, gago. Pwede kang push through, boy. Pwede kang mag-push Okay, through. push lang. Hindi pa nagre-reset. Uwi. May nag-GA na. Okay, ready dito sa D-Tank. 5, Setting on me. 1. Yung tulak. Uy, May DPS. Diba? Cycle lang, cycle. mas spice oh. Pasok ka, men. Wala yata. Long cooldown tayo. Ay, up tayo, up, upstairs. Fish, atras. Dito lang kayo sa may wall. 10 seconds. Mag-prepare na ako dito. Mamakunat to. Okay, ready? Yes. 5 seconds. Ay, come back a bit. Pero dyan lang kayo, yung DPS ko dyan nasa wall. Okay, come back a bit. Ready. Okay, ready? This GA, 5, 4, 3, 2, 1. On me. Okay, nice. Nice one. Patay yung GA. Left front. Oh, tangina mo, ang layo nun. Nice cleanse, boss ba? Nice cleanse. Step up. Yeah, ready. 5 seconds. Step up. Okay, engaging. 5, Ready. 4, 3, 2, 1. On me now. Patak. Patay sa laser. Bawal pumasok sa base. Uy. Fuck nyo tong si T-Guard. Wala tingin tingin. Okay, drop. Okay, ready, DPS? Di pa. Di pa. Ready na ako. Na-cancel ako. Sige. 8 seconds. Uy! Nag-G kami. Wala pa naman tayo. Defensive friendly, no? Ready. Ready na. Come back a bit. Come back muna. Lalim na. Puta, lalim na. Come back. Wait, come back. Solo kill ko to, tol. Tara, gago, lalim na yan. Sayang oras, huy. Si Fish nagdodrop pa lang. Tara guys, Doon sayang pa oras. muna. Misclick.
Unat Ang to. dami nating arcane, no? Ilan arcane natin? Tatlo. Gusto na ako doon, which work. Kirk Kendall. Pwede ako mag-occult dito mula sa Let's likod. ready. 5, Yeah, ready na 3, 2, 1 on me na. GG. Okay. Hold lang. Hindi na ako pag-debut Hold card. lang. Okay, kahit northeast. Try natin mag-kite northeast. No. Northeast, boys. Northeast. Mali ng North. direction North. card. Dito na eh. Okay, Ready, hold lang. DPS, ready? Ready. Ready. Using tayo. 5, 4, 3, 2, 1, on nila. Spray nila. Tayo yung collar nila. Yung collar. Okay, hold lang. Hoy. Okay, push lang. Ito, Widil, punish mo to ano? Okay lang, ina mo. Push lang, boys. Rito tayo. Push lang. Set number to set number. Si PG. Ayaw tigilan eh. Kanina pa kami ni PJ nang nagpo-poke doon sa dalawang yun. Uy, fish! Ang kulit ng damn brawler eh. Bakit parang lagi namamatay yung caller, yung kalaban? Kaya kasi Pwede ko talaga. lang mimic yung kalaban. Wala pa. Kaya tumunan ng plate ng gante. Uy, bawal mag-mount up. Ayaw pa mount up yun. Gago, mahirapan tayong... Tagal na ata sila. Sa jockey part. Nag-rotate sila. The fuck, what? Ganun. Mas okay Nag-invisible. pa yung last Paano na nag-imbi yun? Ay, ito yung sinabi mo sa jockey part. Passive, bago. DPS Oo ready. nga. What the? Why Passing hindi ka. ko lang pala yun? Okay, hold. Akit na sila. Okay, pass engage in north. 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Gogi ko yung Tangina nyo. All delete. Okay, hold. Looking sila. Looking sila. Oh, bawal mag-heal. Okay, left. Anong tinamaan pala. na nata? Sige, Leoric. Tol, tulungan niyo ako, tol. Kaya mo yan, Perch. Ready. Okay, engaging 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Nana, silent. Okay, may engage sila. Looking sila. Looking sila. Hold. Hold. Na-engage yun, na-engage. 20 seconds lang. Sige. Ingot. Pwede? Nabili. Okay, nice. Gipis! Tangin na, ginawa mo lang eh. Bukong-bukas. Okay, ready, DPS? Ready. Mana yan, selfish. Okay, 13 seconds. Tagal mo bubok. Dapat kayo sa akin dito, Windy. Saan ka na, Windy? Ready? Gagi na, Okay na, nakulit ready. sa puti. Ready. Okay, engaging sa collar. Wait. 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Dance. Patay. Hey, brawl nyo nasa loob. Oh, Si PG, nagkakuryente. May sariling laro yung mga tao dito. Engage ako na ito, Bert. Ay, dito. ito mo, Mitch. Ready, DPS? Ay, ready, Ready. 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Ayun, nice. Ay, gago. Nakaiwas pa yung isa. Di ba sila nag-draw ka ng lead? 20 seconds ako lang. Nice! Ako lang guys, muna na tayo guys. Daw. Reset. Bitawan nyo. Oy, tinulak, gago. Widel. Ganda ng call mo sa atin. Hindi ko alam paano kalmado ka lagi. Pre, hawakan mo yung kamay niya. Ayun Kinukupal ka na ng mga member mo, kalmado ka pa. DPS ba? Yung tatlong backline mo, may sariling laban. Kami ni Fish nakita kami. Live na live. Tangin mo. Tangin mo. Okay, ready tayo north. 5, 4, 3, 2, 1. On me now. Jay kami. Nice. Magjijibuts kayo pag engaging. Okay. Dash. Labas kayo dyan. Okay, kabam. Okay, poke nyo to si, Cedrin. Windale na sa Windale. Ayun na, nangahabol. Ben, patay mo, Ben. Okay, DPS. Ben, patay mo. Uy, DPS ready. uy. Ready. Ready. Okay, Patay ko. hold lang.
Okay, engaging tayo ah. Hold. 5, Ilan na hold kami? 3, 2, 1, amin na. Oh, yun oh. Patay. Patay na dapat yun. Ay, death. NGA twice. Ay, dropping out ng Judy sa gitna. Oh, patay. 3 seconds. Sige, poke nyo na lang sa loob. Yung mga malalalim. Ready na yung ano. Okay, ready? nang gugulo doon sa loob ng puti. Okay, hold. Okay, ready? Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Amin now. Okay, hold lang. Hold. Dropping out Judy. Pinolow. Golden fish. Try to take out nila. Mana fish ha, grabe ka mana. Hindi daw. Yun. Namamatay yung lumalalim sa kanila. Yung bagag. Gago.